प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, गज़ल। अब हम गज़ल के पहले मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? मीर तकी मीर। कब पैदा हुए थे? 1722 में। और इंतकाल कब हुआ? 1810 में। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। अब मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। अभी वो बच्चे ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश मुआश में लखनऊ चले गए। भी जब उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो गई, घबराहट आने शुरू हो गई, तो वो कहाँ पर आ गए? लखनऊ। किसके? रोजगार की तलाश में। बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। अब जो बाकी ज़िंदगी बची थी वो लखनऊ में ही गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे। वो उर्दू गज़ल के क्या समझे जाते थे? इमाम। सादा और आम फहीम अल्फाज में सोज़ो गदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं, भी उनके बराबर कोई नहीं। वो इतना सिंपल तरीके से पढ़ते थे, समझाते थे कि उनके बराबर का कोई नहीं हुआ। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जोहर दिखाए हैं। भी एक तो गज़ल के शायर थे, उसके अलावा दूसरी असनाफ हैं, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत जोर दिखाए। उनकी मसनवियों में बहार इश्क, शौले इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फारसी में उर्दू शायरा का एक तस्करा नकातुल शोरा और ज़िक्र मीर के अनवान से अपनी स्वहा हयात पर लिखी है। उन्हें खुदाए सखन के लक़ब से याद किया जाता है। अब उनको किस लक़ब से याद किया जाता है? खुदाए सखन से। प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखें, मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। देखिए, हस्ती वजूद, नाजुकी नज़ाकत, हबाब बुलबुला, नुमाइश दिखावा या मुराद दुनिया, अज़तिराब बेचैनी, खाना खराब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, भी मुराद आशिक, नीमबाज हद खिली। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, अब हम गज़ल के इशार की तशरीह करेंगे। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, ये नुमाइश शराब कैसी है। तशरीह देखिए, ये इशार मीर की गज़ल से लिए गए हैं। मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ शायराना अंदाज में इशारा किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूदार होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसी तरह हमारा वजूद भी हस्ती या ज़िंदगी है। इसी तरह ये दुनिया की रौनक भी नुमाइश भी एक धोखा भी शराब है। यहाँ हर शय ख़त्म होने वाली है। भी अल्लाह पाक ने इस दुनिया दे विच जो भी चीज़ पैदा की है, बनाई है, वो ख़त्म होने वाली है, भी फ़ानी होने वाली है। यारे बच्चों, आगे देखिए, नाज़ुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तशरीह देखिए, मीर का मशहूर शेर है। इस शेर में मीर ने अपने महबूब के नाजुक सुर्ख होंठों को गुलाब की पंखड़ी सी तशबीह दी है। वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब के लब की नाजुकी क्या बयान करूं, बस समझ लीजिए वो एक गुलाब की पंखड़ी की मानिद है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब अज़तराब कैसी है। अज़तराब क्या होता है? बेचैनी, भी बेचैन रहता है। तशरीह देखिए, मीर कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस कदर बेचैन भी मुस्तरब कर दिया है कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बार बार उसके दरवाजे पर जा रहा हूँ, मुझे किसी तरह चैन नहीं आता। भी मैं उसकी मोहब्बत विच तड़फ रहा, भी बार बार उसके दरवाजे पर जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। तशरीह देखिए, मीर कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरे महबूब ने कहा कि मैं तो उस खाना खराब भी आशिक की सी आवाज़ है। शायर को एहसास है कि महबूब उसकी आवाज़ को जानता और पहचानता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब कैसी है। तशरीह देखिए,
باقاعدہ ہے کہ شراب پیے ہوئے شخص کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلتی، میر کے محبوب کی آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں ظاہر کرتی ہے کہ ان میں بھی شراب کی سی مستی ہے۔ اس شعر میں بھی تشبیہ ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے، غور کرنے کی باتیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تیز دھوپ میں ریگستان کو دیکھیں تو کچھ دوری پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے، پانی ہونے کا صرف دھوکہ ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے سراب کے ایک معنی دھوکہ ہے۔ آگے دیکھیے، غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا گیا ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے، مشقی سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جواب دیکھیے، خدا نے دنیا اور اس کی تمام مخلوق کو عارضی زندگی عطا کی ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے کہ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے، چمکتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز کے لیے ہے۔ پیارے بچوں آگے دیکھیں، سوال نمبر 2، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ جواب، شاعر بے حیثیت عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، چنانچہ دیدار نہ ہونے سے عاشق بے چین ہے، اور اسی بے چینی اضطراب کے عالم میں وہ محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، شاعر میں کھانا خراب کسے کہا گیا ہے؟ جواب، کھانا خراب کے معنی ہیں جس کا گھر برباد ہو گیا، مراد عاشق، ایک عاشق عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ بچوں آگے دیکھیں، میر کی غزل کی خصوصیات مختصر الفاظ میں تحریر کیجیے۔ جواب، میر تقی میر کی غزل کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کم الفاظ اور عام فہم زبان میں اپنی بات کہتے ہیں، یہی نہیں ان کی غزلیں عام طور پر ایسی بحروں میں ہوتی ہیں کہ انہیں گنگنانے کی جی چاہتا ہے، ان کو گنگنانے کو جی چاہتا ہے۔ پھر کہ زندگی کے تجربوں اور بچپن کے بعض واقعات نے ان کے دل کو اس قدر گداز کر دیا تھا کہ ان کے اشعار اس سوج و گداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ میر نے خود بھی کہا تھا کہ ان کے اشعار ان کے دل کی مرثی ہیں، بھی ان کے جو اشعار ہیں ان کے دل کے کیا ہیں؟ مرثی ہیں۔ پیارے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔